Ayan yung ating na-harvest na patatas o lalaki. Higit 1 kilo, 2 puno lang siya. Yung iba mayroon din maliliit. Yung iba iniwan ko dun kasi tumubo na eh. Lumalabas na siya, kaya ayan. Lumalabas na yung ano. Grabe. Grabe. Dali lang sa pagbuhayan guys. Dali lang. Kaya yan. Lalaki. Okay. Yan yung na-harvest natin patatas. Hanggang 1 kilo. Hanggang 2 kilo siguro yan. Kasi malalaki kasi. 2 kilo siguro. May maliit sa baba. Pero okay lang yun. Tapos mayroon pa natira doon kasi may tubo na.